बेला 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 ये दी तेरा में संगत रे हटो 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 इन्या टटो गाड़ी ते एना हटो 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 इन्या टटो गाड़ी ते बेला 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 ये दी तेरा में संगत रे हटो 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 अम्मा टटो गाड़ी ते बसे हटो 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 अम्मा टटो गाड़ी ते
आपे आपे जाओ देखते भाई मैंने यहाँ पर छिटका लगा दियो आपको मैंने दूरे जा तुम्हारा करू भारत पर हमें अनुरोध करता हूँ मैंने भारत पर दूरे के हो तो यहाँ पर छिटका लगा दियो क्या रे जा जा दर्शक बंधु यहाँ देखो ऊपर उड़िया तले फुटियो एक भी पड़ियो के बारे जानिले तेणु करी आपण को अनुरोध करा उचित आपण ने भारत पर दूरे रखो आगे बढ़िए अरे मारे तो विश्वास मेरे थिएटर सेंटर में आप आपको बोले भाई मैंने समस्ते ठीक है महाबाहर दूरे रहतु तो ऑटोमेटिक पड़े बावन यही का एंड कर दो दिखेगा तो ये का खाली जोरा होते ही रखो टाइप की फायदा नहीं तो যদি জুম করছি হালকা হালকা যাচ্ছে পাকুল হচ্ছে পুরা হালকা হালকা এটা গোটে জুম করো দেখ দেখ देख जूम भी हो रास्ता को जाम करନ୍ତୁ ନାହିଁ रास्ता କଡ଼ରୁ ନିଜ ନିଜ ଯାନବାହନ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜର ଯାନବାହନ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ ଚାଟେ ବି ଦେଖୁదా ଏ ବେଳାରେ ଖାଲି यार ଅଫିସର ଭଗବାନ ଭଗବାନ ସହିତ ବେଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବେଳା ଏ ଚାଲିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଚାଲିଛି ଆଲୋକିତ ହଉଛି सुंदर मेला ये लोकल मेला 2026 नवरत्न में भरी नवा एक पानी मोहरी पड़िया जो से
ଦେଖିବ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ହଳଦିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନର ମହକରେ ଫୁଟି ଯାଉଛି ଆଲୋକିତ ହେଉଛି କାଳିମ ହୋଲି ପଡ଼ିଆ। ହାତ କାଣ୍ଡି ଫାଟି ଗଲାଣି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି କମିଟିରେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। দেখ তোর হালকা হালকা হবে ভুলবাবত বাড়ি পাখে আসি দেখা করন্তু কিন্তু বাবু তোমাগা নিজস্ব দায়িত্বে নিজের হতো নিজ সুরক্ষা নিজে আগে জুম করা কমিটি কৌশি ঘটনা পাই দায়ী হব গাঁ পাখর যথার্থ জড়িত হতো বহুত বড় তেଣୁକରି ଆମେ କମିଟି ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଟିକେ ଦୂରିଆ ରୁହ ଟିକେ ଦୂରିଆ ରୁହ ବାଣ ଫୁଟୁଛି ଏତେ ଜୋରରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଚାଲିଛୁ ଆପଣମାନେ ବାଣ ଫୁଟୁଛି ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ। তোটা হালকা যাଉଛି ফের দেখ 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 ঠিক আছে দেখো আলোকিত করুছি কালী মোহনী পড়িয়া আজি চিত্রক্ষ রক্তমোহন রাবণ পড়ি মহাউৎসব নে তোর মনে শান্তি হও নে রক্ত বেরন্দ্র তারপরে আকাশকু কেমিটি কলর কলর দেখ 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 কেন যাଉଛି দেখ 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 আপনি আপনি চালিয়ে যাଉଛି দেখ দেখ এই না যা পরে পরে যাব দেখ 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 আপনি আপনি দেখাଯିବ করে উলো যাবে আর কি ইয়া করে গণেশ মোহন চাকরিয়া গণেশ মোহন চাকরিয়া ভাব যথার্থ আসি কবিতা দেখা করছু ভাব সাথে খুবই সত্যি গণেশ মোহন চাকরিয়া আগাই আগে চিনি ভাইମାନେ বাଣ পাখর সাড়ে দেখুরা দেখুরা গাড়ো হ্যালো হ্যালো মামা শুনুন
बिल्कुल बाहर पाखकु जाऊ नहीं जो बाउंस रो बैरिकेड जायछि महावासी को छोटे छोटे पिलावर क्या? जो बाहर प्रदर्शन चालिछि से बिल्कुल देखंतु नहीं दूरकु जाई देखंतु भाई बारंबार आपको सूचना दिया जाए कि दूरकु निश्चित भाବରେ आपण माने बाउंस को छाड़ी दूरे आई बाउंस उपभोग करेंगे बाउंस बिल्कुल बाउंस को आपको हरियाणा कमिटी को आसंतु ना सही अब फाड़ हो ना सही फाड़ काय ହେଲା ତ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ବେଶୀ ଆଗେ ଗୋଟେ ଛିଟକୁଛି ଦେ कमिटी तरफ आपको नियम भाव अनुरोध करूँ आपने बाण पाखु ए वाचा काय हे बटे कुठे असतात ना दोनची दोन समस्त दर्शक बंधुरा को बारंबार অফিসিয়াল ভাবে শুরু করি আপনাদেরকে কমিটি বারংবার অনুরোধ করি যে আপনারা ভালো কথা বলে হচ্ছে आगे देख छिटका दूंगा देख ଛଡ଼ିଆ କରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଖୁସି କରୁଛି ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ
তাই করলে ଅନିଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଭାଇମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ବାଳ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ। हमारे जैसे बनने की कोशिश भी मत करना। शेर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। सोने क्या चला गया।
डीजे रवि बेतनोटी से डीजे तूफान मयूरभंज से मयूरभंज से